বলিউডত অব্যাহত অসমীয়াৰ দপদপনি सुबह उठा खोला अखबार पढ़ के खबर हिले भेजे किताब कल एक भाषण में जाना पड़ा यार এইবাৰ সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত সঞ্জু ছবিত পাপনৰ কণ্ঠ जब समाचार का राइटर ढूंढा यार सालों ने लिखा था सूत्रों के अनुसार साला मिस्टर सूत्रो कौन है ये यार कौन है जो বলিউডৰ মুন্নাভাই খ্যাত বাবা সঞ্জয় দত্তৰ জীৱন ভিত্তিক ছবি সঞ্জু मैं बेवड़ा हूँ ठरकी हूँ ड्रग एडिक्ट हूँ सब हूँ এই সঞ্জু ছবিতেই ৰণবীৰ কাপুৰ সুপ্ৰিয়া পাঠকৰ সৈতে কণ্ঠ নিগৰালে অসম সন্তান অংগৰাগ পাপন মহন্তই एक बोला हेडलाइन में 10 हो गया बाबा बोलता है अभी बस हो गया बस हो गया झूठ इतना दोहराया कि सच हो गया बस हो गया अच्छी खासी लाइफ का सर्कस हो गया শুকুৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰা সঞ্জু নামৰ ছবিখনে মুক্তিৰ পিছতেই দেশজুৰি খলকনি তুলিছে अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही ना संजू मंगलसूत्र कहाँ है? Where is my bloody मंगलसूत्र? একশ্যন ৰোমান্স আৰু সঞ্জয় দত্তৰ জীৱনৰ উত্থান পতনক লৈ নিৰ্মিত সঞ্জু বাবাৰ জীৱন ভিত্তিক ছবিত বাবা বোলতা হে বছ হো গয়া শীৰ্ষক গীতটিত কণ্ঠ নিগৰাইছে অংগৰাগ পাপন মহন্তই बाबा बोलता है अभी बस हो गया बस हो गया झूठ इतना दोहराया कि सच हो गया बस हो गया अच्छी खासी लाइफ का सर्कस हो गया बस हो गया কেৱল সঞ্জু ছবিতেই নহয় পাপনে কৈ গ'ল আহিবলগীয়া নতুন বলিউডৰ ছবিত কণ্ঠদান কৰাৰ কথাও अभी अभी एक निकला भवेश जोशी ये बहुत अच्छी सी फिल्म थी और एक संजू बाबा के ऊपर मूवी हो रहा है संजू उसमें भी है और है बहुत सारे आने वाले थोड़ा टाइम मिल रहा है वेला हूँ तो पेंटिंग कर रहा हूँ কেৱল অংগৰাগ পাপন মহন্তই নহয় সঞ্জু ছবিখনত কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে আন কেইবাগৰাকীও অসম সন্তানে बाबा पी के आओ ऐसा छपा समाचार छुपा समाचार छुपा छुपा समाचार নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ